Ito ha. Alam niyo yung mga seller. Oh, 130 lang be. Oh, pamain ako ng all-in. Mine all-in, 130, still 160. Mine makapal, si Ira. Oh, Ira, yours na to ha, Ira. Oh, Ira. Oh, next. Oh, ito pate, oh. Ate Tess. Uy, grabe. Plated na ano, Maxi. Sabi, ganda. Okay, next tayo, medium to large. Oh my God. Pamay ng OMG. OMG 130 ha. Si all-in ba hindi? Hanggang 28 waistline lang. CJ Cruz. Galing nito, no? New minor lang. O mga be, new minor yan ha. Nag-down kasi siya. O. Yours na to, CJ Cruz. Tapos siya pa inauna sa screen. O, next mga madam. O, next, brand new with tag pa to ha. Size nito ay small. Small and medium. 130 na lang to mga madam. 1.5 sa mall. 1.5, 1.8 sa mall. Stradivarius mga madam. One-sided. Ang ganda. Oh, brand new. Tingnan mo be, ang ganda. O, mine small, mine medium, 130 pesos. Mine small, mine medium, Stradivarius, lahat po ay may tag. 130. OMG. Okay, Tatoy. Ang galing ni Tatoy, no? O, be, paldong-paldo. Medium to large. O, Tatoy, ha? 160 lang yan. O, next mga madam, Primark. Ito, Timarly, o. Primark, Papaf. Teo, ang ganda. Cotton pa, pwede pang church. Small to med te ha. Maxi po. 130 to, malambot. Code malambot. Code malambot. Still med si Ira. O, Ira, yours si medium. Ira, oh. Ira, medium ha.